Wala na akong masyadong yellow, mga mami. Ito na lang. Mayaman. Ayun, Ma'am Daki. Yours na, Ma'am Daki. Maganda to. Oh. Alam ko nasa kondo ka, mas lalo kang yayaman dito. Nasa na yung ano ko, ballpen. Ma'am Daki. Wait lang po mga mami. Ito yung yellow. Pero casual lang to mga madam. Yellow. Yellow and white combo. Yung buttons niya mga mami hindi po gumagana. 28 to 30. Code Dilaw, 50 pesos, 28 to 30. Dilaw, 50. Eto, size ko lang to, mga mami. Baka nga extra small pa to. Eyelet lang siya pa ibabaw. Pero long sleeves kasi. Size small, code eyelet, 50 pesos. Next, mga mami, ito Sunday dress. Okay, eyelet yung color niya. Ayan, eyelet. Size large. Code Simba, 50 pesos, size large. Simba, 50 pesos, size large. Ma'am Ann, seconds yours na po. Nawawala yung ballpen. Ay! Dinuran niya. Pas, be! Pas pala kayo, mga auntie. Oh, mga mama. Simba. Ma'am Frances, yours na. Yours na po. Oras na. 10:30 na. Okay, mga mami. This one is linen. Para siyang terno, ah. Smack sa likod. May bulsa. Garter top. Garter sleeves. Small med. Good prinsesa. 50 pesos. Just ko, ingit na ako. Mga mami. Kailangan ko na magbihis ng outfit ko kanina. It's so hot. Parang maganda tong fake na to, mga madam. Parang flowy dress lang din siya. Diyosa. Diyosa. Oh, eto. Eto na lang suotin ko. Baka ginawin na po. Prinsesa Ma'am Albert, yours na. Wait lang, mga madam. Ito mga mami, Sunday dress. Grabe, nagkit ko na. Ay, ito simple lang mga madam. Small semi-med lang siya. Color ano to? Light peach. Light peach. Ayan. Simple. Small semi-med. Good. Simple. 50 pesos. Prinsesa. Ma'am Albert, yours na prinsesa. Albert. Next mga mami, pang-office. May nag-office. This one in color red. Meron kang parang cardigan na. Cardigan. Size large po. Code red, 50 pesos. Code red, 50 pesos. Ma'am Ann, Gola, yours na, Ma'am Ann. Semi-med to, mga mami. Medyo maluwag sa akin na, mga mami. Alam niyo, wala tayong dibdib. Puro tayo bra. Next, mga mami, galing to sa gold. Very pang-josa. Uy, maganda rin to, mga madam. Okay. Puff sleeves, may garter. Top details. Flowy, small to semi-large, Josa. 100 pesos. Galing to sa gold kahapon. 150. Next, mga mami, prinsesita ka. Small semi-med. Good. Pink, 50 pesos. Square neck, extra straps, mga madam. Small semi-med. Red, Ma'am Albert. Nasaan na yung red? Ay, wala na. May red na ata kanina.
Ma'am Mabel Perez, yours na Ma'am Mabel. Galing tong 150, ay, nabinuran niya. Binura. Ma'am Azir, yours na. Maganda to mga mami, magandang hatol niyan. Hatol. Ma'am Lailani, Vitug, yours na po. Next mga mami, oh, kahapon pa to. 34XL. Adjustable waist mga madam. Avocado, 50 pesos. Avocado, 50 pesos. 34XL. Ito mga mami, maganda talaga to. Tsaka malamig to. Okay, very lantern ng sleeves nito. Plus, may tali ito papalikod. Maganda talaga to. Medium 28. With blue, 100 pesos. Blue, 100 pesos. Ma'am Agnes D, yours na po. Next mga mami, galing sa gold ko to, 28 med. Vintage to. Bilhin nyo na to, mga madam. 28 med, may tali dito. Good. Orange, 100 pesos. Galing 150 to. Galing 150. Mami, kahit naman 100 yan, maganda pa rin yan. Gold blue. Ayaw nyo ba? Ito malamig talaga tela nito kahit long sleeves pa. Go for blue, mga mami. If I were you. If I were you. Tanakot pa si ate. Next, prinsesa ka ate. This one, knitted. Okay, yung front niya is knitted overlapping style. Garter waist, mga mami. Para siyang sweater. Okay, may bulsa, yes. May tali sa likod. Small med. Hood sweater, 100 pesos. Sweater, 100 pesos. Para siyang sweater dress. Blue. Ma'am Ann Gola, yours na. Ma'am Gemma, orange. Yours na po. Oops. Oopsie daisy. Next mga mami, oh. Ito, 50 na lang itong mga to. Sunday dress to, ha. Oh, black and white. Black and white. Adjustable straps. Okay, very Sunday. Pag rampa mo sa linggo, girl. Pwede yan. Pwede yan. 28 to 30. 28 to 30. Black, white, 50. Adjustable straps, mga mama. 28 to 30. Next, mga mama. Oh. This one, very pang wedding to. Wedding. Smacking sa likod. May mesh siya dito sa harap. Green. Small med. Code. Bisita. 50 pesos na lang. Bisita ka, te. Black and white. Ma'am Ann Gole. Yours na po. Bisita. Wala. Smack to. Ganda to mga madam. Suotin ko ba? Ma'am Evangeline A. Yours na po, Alvaro. 50. Next, ito size mo.